Arthur, Tenno, forgive me. I need Lloyd to understand why I had to leave without him. Why I forced him to destroy the device after I had gone. And why I could never say the words he so needed to hear. If I had remained in the Deimos laboratory, kurwa nie. Lloyd would never have been safe from him. You know of what I speak. And so I retreated to the only place in history where that entity could not easily follow, to draw his greedy eye away from Lloyd. Tenno, I require your trust. Craft the little curio whose blueprints you will find in the computer's memory. Complete the Kalimos sequence. Repair. Rebuild. When Kurwa. the time is right. DI, naprawdę chce się już go pozbyć? Czy chodzi kurwa o tego gałgana z cienia? Tego... jakby to powiedzieć... Shadow Kida naszego. Kurwa, że oni chcą się już pozbyć tych dwóch... Albo facet ze ściany, który jest ala Lovecraftowym entity Warframe'owym, albo chcą się pozbyć naszej kurwa upośledzonej kopii, z którą się z nami komunikuje facet ze ściany. Masakra! The skin of a martyr doesn't suit you, Albrecht. If something mattered, he'd have found a way. It's too late. Bloody hell. You heard him, Tenno. He Schemat. requires your trust. So craft the bloody thing. Okay. Nie wiem, jak dla mnie to jest trzeci part tego i mam wrażenie, że to jest krótsze, mi się wydaje, jak na razie, od tego, jak to się nazywało, New War'a. Mam definitywnie wrażenie, że to jest krótkie jak cholera. Pierdalaj mi stąd, kurwa. Albo właśnie chcą się pod faceta ze ściany, albo tego gówniaka. Tego, co mi tu teraz siedzi i sra. The Jahu Gargoyle. Bring it back here and we To shall jest pakiet wsparcia examine sanktuarium. what Thor Co to jest? will do to help Pakiet us. dekoracyjny. Okej. Okej, animację tego. Nie chcę tego kupować, tylko co to jest? Kawa dwaska. Okej. Gest za późno. Paleta kolorów Sanktuarium, Gif. Ołtarz Grumaru. Świetlacz Arbetra, Yahoo. Nekramit, Signa NV. Maskowanie genetyczne Kawata. Aha. What? Okej. Takie baty. Czyli nic ciekawego. Dobra. Pamiętajcie, że możecie wyfarmić bardzo banalnym sposobem frajerzy Sewagofa.
Nowy głos. Szepty w ścianach. Dobra, zobaczmy to. Jak to ma kurwę niby działać? Albrecht may have told you to build that thing, but given how he used people and threw them away, he may not have cared for your safety. If that gargoyle is a threat, you must take it from the sanctum immediately. Now, activate it. Okej. At last! If ignorance is bliss, then you, Tenno, must be Pierdalej, głupia ryba. ecstatic. Come on then, bring it closer. Wakey, wakey. Where did that come from? Identify yourself! Please, Lloyd, let them figure it out. Here, in the jar. What? The fish with the big brain? Yes, the fish with the big brain. Can we please finally get Kurwa, kiedy this się podlas? process over with? Albrecht used you to give the Cavia a voice, just as he used me to keep them alive. Such a resourceful man. So, here we are then. The best of what's left. Clearly, Papa's plan was countered. Color me surprised. Right then, we may proceed with the sequence. You animals have observed us all this time, have you not? You've given yourself a role in the sequence? Indeed we have. Oh, come, Lloyd. It's named after Papa's favorite pet. Spare the rod and spoiled. We know the fragmented ones are heralds of the indifference. We know the chosen operator must summon and destroy them. And regrettably, you, Lloyd, have made this impossible. Choose your words carefully, fish. Tenno, the grimoire is incomplete. The final page hidden away by Lloyd. Be a darling and retrieve it. That's all. Run along. So be it. The gift of decency was Gdzie on jest, kurwa, w takim razie? But I cannot deny the page's current status is lost. Talk. I can talk. Oh, Mr. Lloyd. Where is Papa? Why did Papa leave us? Mr. Lloyd. Papa is gone. We could all be gone too. Pierdole. Wasz stary poszedł kurwa po mleko i nie wrócił. Szukam wam idealnego mleka. Kurwa, czego wy nie rozumiecie? Allow me to boil this down for you. Should the indifference's corrupting touch reach us and take back our speech, we would be screwed. So, realign and eradicate the murmur in this patch before the big bad gets word that Lloyd's awake and the fish is talking. Tenno,
There is some truth to what fish says. That page was the last thing my Albrecht ever wrote. Meant for me. Since I had no interest in reading his endless... Ja chcę tylko kurwa powiedzieć, dlaczego nie dali eksterminację. hid it away instead. Nie mówiąc, że to jest eksterminacja. With all this chaos, it's undetectable. Nie lubię czegoś takiego. Pasożyt. Jesteś mortalne. O, mój jebany Boże. Don't ask me, your tiny mind would likely pop under the strain of understanding. This limitation is our one hope. Do not patronize the tenor fish. The strands of Kra are merely void renderings of the chains of cause and effect. Conceptually embodied timelines, if you will. That was daughter Cóż, tatusie, what the fuck, o chuj to chodzi, kurwa. Jakieś daty i szlusy, kurwa. Ja jebie. Nie, jak dla mnie to jest trochę kurwa głupkowate, tak jak te porobione te rzeczy. Ja jestem ciekaw, czy mesa to nie jest zabugowana w ogóle. Nie ma zbugowanego targetingu tych mobów. Muszę na next misję wziąć mesę i sprawdzić. No to moby są tak banalne, że to jest... Jakby to by miałby mieć amunicję w gotwy, to mógłbym na full auto śmierci chodzić. arousing as I'm sure this is you, the rest of us are moments away from an extinction grim, black, and final. So, if you would be so kind, finish up so I can No byłoby szybciej, jakbym wziął mesę, kurwa. that sodding. No dobra, na jakieś konta przekazy są. Zobaczmy finisher. A finishery są takie same. Zrobili nowych finisherów na nich. Dobra. It was a long walk towards competence, but here you are. Now, How about you give me the Spierdalaj, kurwa. consider Yeah, it motherfucker. part of our deal. No. A, myślałem.
Kurwa mać. It's done. Keep it To to co tu mamy? yourself, Tenno. I'm damned if I'm giving Albrecht the last word. Filled hand raps upon the untimed door, and sans grimoire, we are undone. Ale eksplozja. Uuu. Dawaj, kurwa, facet ze ściany, gadaj do mnie, kurwa. O chuj. Tenno, are you there? Oh, thank Void. Listen, A właśnie, bo teraz jest taki mały problem, bo we need you. w tym realmie biega Warframe, który powinien nas ratować. Gdzie on, kurwa, jest? Biega sobie tu na wolności Warframe, kurwa, jej pisałem. I on ma nam przybyć z pomocą jak rycerz na białym koniu. No nie. Co ty masz za fajną broń? Daj mi to. Daj mi to. Lloyd, daj mi to. Lloyd, dawaj mi to. To jest moje. Dawaj to. The sodding indifference seeks a path through the walls, and they tell through you. Keep it at bay. The strand holds. The indifference approaches. Soon it will take. Nie no, jak wy to nazywacie przeciwnikiem, kurwa, z którym nikt nie jest w stanie rady sobie dawać do... O! Jest i boss! There is nothing for you here. Get out! Out! O kurwa! The grimoire must speak with its own voice. Ale mi zajebał! Dobra, pobudźmy tego nowego Warframe'a może, co? Nie. Lloyd, you gave me back my Ow. sight, but I would not spare you a glance. You gave me back my voice, but I never spoke to praise you as I should have. For you were my right hand, my strength, my support, my sanctuary.
Even when the galleries hurled scorn upon me, Kurwa mać, o chuj tu chodzi? desire Czy nie, Lloyd? A, nie jesteś śmiertelny, no to wyjebane. No nie jesteś śmiertelny, mam wyjebane. Co się radzi? on your first day of service, you No aspire. nie, tego nie, LGBT, guys. I only Nie mam nic do tego, ale bez przesady. have been worthy of you, my lord. Easy. Easy peasy. Lemon squishy. Ej, ale nie pokaż swojego pajronga, dobra? O, i teraz przechodzi nowy Warframe. Teraz będzie takie... A, I commit suicide. Nie? Tak? Nie? Tak? Kurwa, mam Megazorda. Ja pierdolę. Nie pierdolę. Attack of Titans. Warframe version. Trzymaj. Okej. Ten co podchodzi do tego. O nie. Nie. Aha, bo to... Nie. Nie. Guys. Guys. Kurwa, guys. Zachlałem, kurwa, ostatnio. Okej. Czego chcesz? Tenno. No. Operator. The strand of claw has been cut, while the indifference remains undeterred. I foresee a grim and continuing struggle to safeguard Papa's laboratory from its fill and ruin. Siema Lloyd, kurwa, zachlałem, co się stało? Indeed. I shall not waver. Protect the vessels. Repair. Rebuild. So runs the Kalimo sequence. And such is our task. In the version of the past we saw, my Albrecht said we were too late. The solution, naturally, is to arrive on time next time. You keep the murmur at bay, I shall fulfill my role. Punctuality. The Entrati family never could arrive on time without my help. And so, here I am, back to my old role. Okej, dobra. Albrecht would have smiled at that, I think. O nie. He said,
Not let it see you weeping, Lloyd. Dajcie nam powód, dlaczego facet ze ściany jest naszym zagrożeniem. A nie, czekaj, dali. Teraz to coś będzie gadało z nim. We had a deal. O nie, Lotus. Was shook. A little handshake. All it took. Though from the deal, the wee child ran. Yet still, we end as we began. What? What? Ej, to miała być ta w chuj długa kampania, kurwa, o której wszyscy mówili? Czy mi się coś popierdoliło i dopiero w styczniu będzie ta cała kampania, to duża. Ile zrobiłem z tego? 3 filmy, I guess. I czuję się opluty, bo to coś czuję, że to będzie nowa wojna. Wiecie, New War 2. You know, joke. Ojeju. Ale powiem to tak. Czuję się opluty. Tyle wam mogę powiedzieć. Nie czuję się za bardzo ukontentowany. Dobra, widzę, że mamy jakąś arkana. Now that you're here, Tenno, let's put you to work. Zjedzmy je. You've met the animals, the catastrophe Albrecht saddled me with. Well, any ideas? Their roles were intended to be filled by qualified personnel. People! Instead, we have this. It's bad comedy. They're imprinted with whatever information they need to function, and an understanding of our current state of affairs, including Albrecht's absence. They were sent into the void using a bell of the same design that Albrecht initially used. The void got in, somehow. Again. One of the animals was lost, and the rest came back like that. We placed them in stasis, pending a proper examination. For them, the disaster, intelligence, and selfhood all occurred only hours ago. They're psychological shrapnel. And they're all Dzięki, Lloyd, bo ja będę robił wszystko, kurwa. See what you can do with them. A, możemy rozkładać arkana, what the fuck? So much of what we do Kurwa, co? No wonder we found demons in the forbidden spaces. Kurwa, co? Very good, Tenno. No nie, latarnie. Albrecht saw coming. And then I try not to think about it. So I'll just pop off and find something to dust, shall I? Remain of stalwart mind, Tenno. Even O, in the face nie, of mi się to nie podoba, mi się to nie podoba. keeps them off my back. Company is always welcome down here. Come, Dagfer? Ah, yes. Operator, correct? Drifter, perhaps? You'll find our merry band share that unconventional relationship
with their appellations? I am Fibonacci. Papa's design has uplifted me to function as the coordinating factor of this little group. You, may have heard that one of our number was consigned to paradise before our return from the void. Min, Tagfa's mate. Yes, most unfortunate. Too often it is the good and the young who forge our future, laying their lives upon progress's unfeeling anvil. Now, let us apply ourselves to the great work at hand and deny our minds melancholy's frigid caress. To work! Kolejny syndykat. Ja pierdolę. Czekaj, co? W końcu będą może się pozbyć? I have something to say to all of you. Gather the others. I have something to say to all of you. Gather the Pokaż te others. zlecenia. Oczywiście możemy farmić tutaj tego, co nie? Warframe'a. Tu jeszcze inny logt. 60 dekoracji. Ja pierdolę. Ucisz szept. 95 setny. O kurwa. Ucisz szept. Afera, zabójstwo. Fajne. Fajne. A, czyli kurek z nimi miały nam przybyć z pomocą, a tak naprawdę my go tworzymy. Nie no, zajebiście D, fajnie takie rzeczy wprowadzacie, a później kurwa, wiecie co? Mariusz, weź to usuń. I lepiej nie gracze o tym nie wiedzą. But you can't. Everything that happened? I wish I could remember. But it's all just flashes. Horrible, horrible flashes. 1 minute, I existed only to eat and flee and breed. The next, I was me. But Min, did Min have time to be Min? Before... She and I, we were the last. Did you know that? Okay. Without her, there's no more us. No more Tagfer and Min. No soft calls. No gentle nuzzling muzzle. No little Tagfers. No little Mins. Ever. Fibonacci says we have to trust that it's all part of Papa's plan. How? Why? And now I have a purpose. So the fish says, to help you in the ways in which I have been instructed. Stary laska ci dała kosza, o chuj ci chodzi. But all I want is to be with her. Min. Papa never wanted anyone to know what he was up to. That's why he built the Netra cells. Little hideaway vaults. Not even Lloyd knows Nowy what's kryształ happening chyba? there. Nie. I want to know. I can get you into the anchor hold, where Albrecht stored all his key glyphs. 3. They're on a rotation timer. Only one Netra cell can be opened at any given time. And before you can do that, you've got to find the Netra cell and neutralize any opposition.
Na tarcie? Possible for a guy like me, but To maybe co? not for someone Boże, with pojebało mi a się z... pair of opposable thumbs. What do you say? Aha, czyli to jest jak Archon Hunt. Tylko, że darmowe kryształy możecie dostać, wiecie? Ja jebie. Ej, to po chuj robić archonty. Teraz. I understand. I wasn't me, then I was me. Will I be not me again? When I'm not, Stary, will I remember ale being Szekspira proszę odłożyć na bok, bo tu przyszedłem ze sobą pogadać. think I miss being not me. When I was not me, names weren't things. Things weren't things. Everything was at Mr. Tagfer is very still and very quiet. Like a dead thing in the hot green thing I think that came from. Jungle. He must be practicing. Mr. Tagfer? Wow, he's really good at that. Dead thing. Kurwa, wyluzuj ty jebany ptaku, kurwa, bo ci rzucę do Azaru z Can powrotem. my friends be dead things? Can I be a dead thing? Oh, Papa will bring her back. Papa can do that. Papa won't let us be dead things. Papa, bark, loves us. Yes, bark, yes, bark, bark. Mr. Fishanachi. He Na szor, na knows szor. Papa's plan, he said. Przyjrzy towar. So, Broń biała, poza sobie armor stacking. Pożycie umiejętności na broni białej. To jest fajne, dlatego będzie. Do Excalibura obla Walker. Albo Kulerwo i Sewagofa jeszcze. Kurwa, Sewagofa. To jest gdzie? Broń biała. Ja rozumiem, że broń białe są do dupy i trzeba je jeszcze bardziej rozwijać. O, nekra... Ej. Nie wierzę, mody na nekramecha w końcu. Nekramech dostał miłość w końcu. To jest kurwa, Grimu. Potężne warianty. O chuj. Czyli podwójne farmienie archontów. Ja pierdolę. Ja mam nadzieję, że to będzie tylko łączenie tych zwykłych klejnotów na te radianty i nic więcej, bo jeżeli będą połącz radianty, powstanie jeszcze mocniejsze, to kurwa to nie ma sensu. O Jezusie. Latarnię znowu farmić. Kurwa mać. Fabryka antonomika. Czemu to wygląda jak... Niemalże Lotus? Nie wiem co ty myślisz w ogóle. Nie wiem, ja się chyba zamuję psychicznie, co się dzieje z tą grą. O kurwa. Robienie sobie jak chcecie, kurwa, kiedy chcecie... Nie, moment. miss you. Nie, ja muszę sobie zrobić przerwę od tego. Naprawdę, ja nie ogarnę tego, co się teraz dzieje.